राम मंदिर को आसीबा पूर्व हनुमान पाखक आसीबा पूर्व शिवलिंग रे लिटर लिटर दरिया क्षीर ढालिबा पूर्व निज मन को आज्ञा पचारिबे निज मन को पचारिबे जे घरे थिबा मोर दुई जण चलंती प्रतिमा घरे थिबा मोर दुई जण ठाकुर ठाकुरानी तांकु खुशी रे रखिछि तो जदि तांकु खुशी रे रखिथिबी शिव मंदिर को आसिला आज्ञा शिव आपन को दुख सुनिबे राम मंदिर को आसीबे राम आपन को दुख सुनिबे जगन्नाथ मंदिर को गले जगन्नाथ आपन को दुख सुनिबे शिवलिंग रे आज्ञा लिटर लिटर दरिया क्षीर ढालुथिबा बापा मां को खाइबा को दवा नहीं को शिव सुनिबेनी रे भाई को हनुमान मां सुनिबेनी काहे की शास्त्र प्रमाण दिए कौन ना पिता माता ठारू बड़ देवता के पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नहीं पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइजे नहीं तांकरी आशीष लोड़ा खाली सिना संसार करिबा पाई ए संसार करिबा पाई ए संसार करिबा पाई जीवन रे आज्ञा सबु मिलिबो सबु आज्ञा मिलिबो आपण पैसा रखी कि दामिकिया घंटा किनि परिबे भाई पैसा रखी कि दामिकिया घंटा किनि परिबे समय को आज्ञा किनि परिबे आज्ञा समय को पैसा रखी कि मा दामिकिया डॉलर किनि परिबा निद को किनि परिबा निद को किनि परिबा अरे भाई पैसा अछि पाखरे दामिकिया मेडिसिन किनि परिबा भाई सुस्थ शरीर गोटे किनि परिबा सुस्थ शरीर गोटे किनि परिबा सेमिति आज्ञा जेते कोटी टंका थिले मध्य दुनिया रे आज्ञा सब किछि किनि परिबे बापा मांकर भलो पाइबा स्नेह श्रद्धा भक्ति की किनि परिबे किए बा जन्म नेइछि संसारे एभली संतान केही किए बा जन्म नेइछि संसारे एभली संतान केही जीवन रे केही पिता माता ऋण जीवने सुझिबे नाही जीवने सुझिबे नाही जीवने सुझिबे नाही जीवन रे आज्ञा सब पाइबा जीवन रे आज्ञा हमें सब किछि किनि परिबा बापा मांकर भलो पाइबा बापा मांकर स्नेह श्रद्धा को आज्ञा किनि परिबा काहे कि बापा मां होछंती चलंती ठाकुर बापा होछंती आम जन्मदाता बापा अटंती आम जन्मदाता बापा अटंती जे भाग्य विधाता बापा थिले आज्ञा दुनिया रे सब जिनिस मिलिबो सस्ता अरे मां जो दिन गोटे घर गोटे माछ मरी जाए सेई दिन ता पुआ आज्ञा भोकिला सुए जो दिन मां चली जाए दुनिया रे आज्ञा सब सरी जाए किंतु जो दिन बापा चली जाए तार सबुतिक सुख सिरी यानी यात्रा सब किछि सरी जाए सी होछ आज्ञा बापा मां जीवन रे आज्ञा तांको ऋण को जीवन रे केही केते बेले सुझि परिबेनी जीवन रे आज्ञा जते बड़ लोक होंतु सब किछि करि परिबे बापा मांकर ऋण को केते बेले आज्ञा सुझि परिबेनी सेइथि पई भक्त गाए किया जीबी मु मंदिर किया पूजिबी ठाकुर भाई किया जीबी मु मंदिर किया पूजिबी ठाकुर अरे मो पाई मो बापा बो चलंती ठाकुर किया जीबी मु मंदिर किया पूजिबी ठाकुर किया जीबी मंदिर किया पूजिबी ठाकुर मो पाई मो बापा बो बाबा
ନାହିଁ ମୋର ବାକି ପଞ୍ଚଭୂତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ଯିବି ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। तो जीवन रे आज्ञा जेते सत्संग करंतु जेते मंदिर जानतु जेते पुण्य अर्जन करंतु बापा मां को आज्ञा सकाळ पाइले मुंडिया मारिबे बापा मां को आशीर्वाद लेबे काहेकि जे बापा मां को आशीर्वाद निये को जगह आज्ञा सा जीवन रे से हारि होनी ग्यारंटी सहित आज्ञा कहूची जुआडे ता पुओ जीवो कटक भुवनेश्वर आज्ञा लक्ष 1.5 लाख टंका हारी जिबे को सांग मा पिठिरे पड़िबो सांग पिठिरे पड़िबे को बंधु बांधव पिठिरे पड़िबे केही आज्ञा पिठिरे पड़िबेनी किए पिठिरे पड़िबो बापा मा बापा आज्ञा बापा पिठिरे पड़िबे मा पिठिरे पड़िबो मा कहइबो ए घरटा मोर कोन हबो एटा बिकी दउनो मो पुओ परा सेठी बंधा हेची चलो जीवा मो पुओ को उद्धार करिवा मो पुओ थिला रे केते कोठा किनिबी जो मा आज्ञा 10 मास 10 दिन गर्भ जंत्रणा को सच्च करिके हमको दुनिया देखाए नीचे खाएनी हमको आज्ञा खाइबा को दिए नीचे ओदा पटरे सुई देकी आम पई सुखिला पट को पारी दिए सोईबा पई किंतु व्यतिक्रम दुनिया छुआ बड़ हैला पर फेसबुक रे लिखिबो माय वाइफ माय लाइफ कहा मन रे आज्ञा दुख दबा पई कहूनी आज रो दुनिया रे आज्ञा जहा घटुची सेही कथा आपन मान को कहूची भाई हो कि नहीं फेसबुक रे पुओ लिखिबो माय वाइफ माय लाइफ बापा मां नाही अरे जो बापा मां बड़ कले योग्य रो कले से तोर केही हेलेनी मु कहूनी जे स्त्री मान को पर कर दियो स्त्री मान को छाड़ी दियो नहीं बापा मां को सम्मान करो बापा मां को स्नेह श्रद्धा करो से होची आज्ञा असली भलो पाइबा से होची असली भलो पाइबा आज्ञा गोटे लोक को जदी गोटे किलिकिया गोटे पत्थर धरा हबो ता कहबा जदी धरि कि तू छिडा हो से आज्ञा केते समय धरि कि छिडा हबो आपण माने केते समय धरि गोटे पत्थर आपण छिडा हेबे भाई गोटे पत्थर आपन को देबी आपन केते समय धरि कि छिडा हेबे घंटे 2 घंटा 24 घंटा 3 दिन 4 दिन 5 दिन केते दिन छिडा हेबे 10 मिनिट तले थोई देकी पळेबी तमे 3 दिन कथा कहलनी ना कि चिंता करंतु जो मां हमको 10 मास 10 दिन गर्भ रे धरि कि आज्ञा बड़ करिछि हमको से को दिन तले थोई देनी जितेबेले शीत दिन रे पाखुआ शीत होइतबा आज्ञा अंटा भांगी जाउथबो छोटिया छुआटिया जितेबेले ऊपरे परिश्रा करि दबो मार पणता आज्ञा भिजी जाउथबो सेतेबेले मा मध्य ताकू ता छुआ को तळे छुई देबी ता बाबू केतले फोपाड़ी देनी जदी बुढ़ी बयस रे खाइबा को दउ दउ पानी टिके पड़ी गला पुओ केते कोन कहि देई जाउछ ये होचे के कली जुगर कथा काहे के कथा कहली आम धर्म आज्ञा गौशाला खुलिवार धर्म आम धर्म होची गौशाला गौ मातांकर सेवा करिवार धर्म किंतु अति दुखर विषय आम भारत वर्ष रे गो आश्रम बदल रे बुद्धाश्रम खोला जाउची आज युवपीढ़ी की आम सूचई दबा चाहूचु जे आम बुद्धाश्रम खोलीचु तुम बापा मां को आम पाखे छाड़ी देकी जाओ से आज्ञा मु सब बेले विरोध करे एई कथा को जे बुद्धाश्रम खोलोनी बापा मां को आनिकी तुम पाखे छाड़ी की जीवा से कथा को आज्ञा जन जगत रे देखाओनी देखेबो जदी गौशाला गो मातांकर सेवा करूछो ताकू देखाओ अरे माँ बापा परी किए हम माँ परी आज्ञा केही भी हेबेनी माँ गोटे अमूल्य संपद सेथि पई भक्त पुणी गाए माँ बोली सेई गोटे अक्षर
ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ପୁଅ ବୋଲି ସିଏ କୋଳେଇ ଦେଲେ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗେ এই সারা সংসার যার পাতে মথা পাতে যার পাতে মথা পাতে এ সারা দুনিয়া মা Sima Ama Maya Mo sangre samaste gaiba Kona Ma boli sei gote akara Duniya re sabutaro niyara ଆଉ ସମୟ ନେବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ରାଗି ଗଲେଣି ମୋ ଉପରେ କେମିତି ସାରିଲେ ଘରକୁ ଯିବ ଚାରିଟା ଶିଳାପଥର କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ 11ଟା ଯାଏ ଏ କଥା ଯାଉ ଯାଉ 12ଟା ବାଜିବ ସିନ୍ଦୁର କଣ ବର୍ଷ କହିବି ତମେ ଜାଣିଲ ଭାଇ ଆର ବର୍ଷ ବୋଧେ ଆସିବନି ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁରଟା କହିଦଉନ ଆରେ ଡାକିବେନି ଆର ବର୍ଷ ଡାକିବ କହିବି କହିବି ମୁଁ ଯାଇନି କୁଆ ଯିବି ତମକୁ ଛାଡିକି କଥା ସରିବ ଆଜି ଯିବି ମୋ ଘର ଏଇଟା ନା କଣ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ଡେଲି କହିବି ଆଉ ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର କଥା କହିବି ଚାରିଟା ଶିଳାପଥର କଥା ବି କହିବି ঠিক আছে জীবନରେ চারিটা স্থানକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି କୋଉ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି ସୁଦୀପ୍ତ କହିବ ଭାଇ ଭଲ ଆଉ ଠିକ ଜାଗାରେ କହୁଛ ଆଉ ଚାରିଟା ସ୍ଥାନକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି କୋଉ ଦ୍ୱାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବ ଦ୍ୱାର ମନେକର ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେନି ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କଣ ନେଇକି ଯିବେ ଫୁଲଟେ ହଉ ଫଳଟେ ହଉ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ନେବେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଆପଣ ଫେରେଇକି ଆଣିବେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟିକୁ ନେବେ ଯେମିତି ଦୀପଟା ନେଲା ଆଉ କଣ ଫେରେଇକି ଆଣୁଛୁ ଜଳେଇ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ସେମିତିକା ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଥମ କୋଉଠିକି ଯିବେନି ଦେବଦ୍ୱାର ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାର ମାନେ ମନେକର ସମ୍ବଲପୁର ହେଲା ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇକି ଭଉଣୀ ଘର ବୁଲି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ତା ପରଦିନ ସାଇ ପଡିଶାରେ କୁହାକୁହି ହେବେ
ଭାଇଟା ଆଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଆଣି ନଥିଲା, ଖାଲି ହାତରେ ଆଇଥିଲା। ଛି 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 ଛି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି। ଯଦି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ ପଛରେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବ ନା ନାଇଁ ମା? ମୋର ଜଣେ ପିଇସି ମା ଥିଲେ, ପୁରୀରେ ତାଙ୍କ ଘର, ଆମ ଘର ବି ପୁରୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଟକରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ରହୁଥିଲି। ପିଇସି ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ମୋ ପିଇସି ମା କଣ କରିବ, ଘରକୁ ପଶି ପୋଷାକ ବେଗରେ ଚାମୁଟିବ, କଣ ଆଣିଛୁ, ମିକ୍ସଚର ଆଣିଛୁ କି ନାଇଁ, ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛୁ। ମୁଁ ଆଗ ଗଲେ ବେଗ ଖୋଲିକି ତା ପାଖରେ ଦେଖିବି, ସେ ଦୁଆରେ ବଇଥିବ ଅନେଇକି, ତାକୁ ବେଗ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ମୋ ପିଇସି ମା ଜଣେ ଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି। ଗୁରୁ ମାନେ କିଏ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଠ ଶିଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ବାହାଘର ବେଳେ ଯିଏ ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯାହା ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସଖ୍ୟ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କେତେବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବେନି। ସୁଦୀପ୍ତ କହିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଜଗିକି ମୁଁ ଥିଲି। ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଜାଗା ବାଡି କରିଦେଇକି ଯିବ? ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସଖ୍ୟ। ଏ ତ ଦିନିକିଆ ପ୍ରବଚନ ହଉଛି, ଯୋଉ ସବୁ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହୁଏ, 5 ଦିନିଆ, 6 ଦିନିଆ, 8 ଦିନିଆ, 10 ଦିନିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ହଉ, ଫୁଲ ହଉ, ଫଳ ହଉ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ମୋ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଝଙ୍କଡି ତୁ ସଦାବାସ ସିଂହ ବାହିନୀ ଶାରଦେ ମମ କଣ୍ଠେ ବସନିତ୍ୟ ମା ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ। ମା ଶାଳଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ମା ପାଇଁ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଯୋଉଠି ସବୁ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହୁଏ ସେ ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଦିନିକିଆ ହୁଏ ସେଠି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି? ଯେ ମାଗଣାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେନି। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଗଣାରେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିକି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କଲେ, ଯଦି ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ଯିବେ ସେ ପୁଣ୍ୟତିକ ମୁଁ ପୁଣି ନେଇକି ଯିବି ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଯିବେ ସେ ପୁଣ୍ୟଟା ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଏଇ କଥା, ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ହେ ଭଲ ଗୋଟେ ପଇସା ନବା ପାଇଁ ପାଲା ଗୋଟେ କଲେ ନା ଭାଇ। ମା ମାନେ ମୋର ହସିଲେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ନା କି ଭାଇ କହିବେନି? ମା ମାନେ କହିବେ ଗୋଟେ ଭଲ, ଠିକ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ, ପଇସା ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ। ହଁ ନ ଦିଅ ଥାଉ, ଦବନି ହେଲା, ଦବ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ଦିଅ, ସେଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବଡ। ମା ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। କୋଉଠିକି ଯିବା? ଯିବା, ଚାଲ ବନ୍ଦନ କରିଦିଅ, ଚାଲ ଯିବା। ଯିବାନି କହିଲ ବା ଯିବା? ଯିବାନି ନା? ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଭାଇ କହିଲା ସ୍ୱରରେ ଭାଇ ମୁଁ ଗାଇ ଦେଇଛି, ନୂଆ ସ୍ୱରରେ ଯଦି ଗାଇବ ଗାଅ। ଯିବା ନା? ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା নেত্র পখারিবা। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା
ନା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ଦେଖିବା 18 ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଛକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେ ରେଣୁ ପାଇବା ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସିରେ ରୋମାରିବା ତୁମେ ଆଉ ଛତା ତଳେ ରହି ଦଣ୍ଡେ ଛତା ତଳେ ରହି ଦଣ୍ଡେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ 22 ପାହାଚେ ବିକା ସିଂହତାରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ବାଜୁ ଅଛି ବେତ ବାଡ଼ି ସିଂହତାରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ବାଜୁ ଅଛି ଘଣ୍ଟ ତାଳି ଆଉ ସିଂହତାରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ବାଜୁ ଅଛି ବେତ ବାଡ଼ି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ବାଜୁ ଅଛି ଘଣ୍ଟ ତାଳି ଠେଲି ଦେଇ ଯିବା ମାଡ଼ି ଠେଲି ଦେଇ ବାବାରେ ଜୟ ହୋ ଥକା ବାଜିଲେ ସହିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଆରେ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ ନା ନାଇଁ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଭାତରୁ ଚାଉଳ ହୁଏ ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବୋଲିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧାତ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧାତ ଭାତରୁ ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ପବିତ୍ରଣିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ପବିତ୍ରଣିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ପବିତ୍ରଣିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ପବିତ୍ରଣିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଗାଁକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ ମତେ ଗାଁକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯଦି ମନେ କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ମାଇଲି ଆପଣ କଣ କରିବେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ ଆଇଲା ବେଳୁ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ମନେ କର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଇଲି ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦବ ନା ତଳକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧାର ବେଳକୁ ଆ ପ୍ରପଚକ ଦେଖଉଛୁ ନା କାହିଁ କହିଲି କହିଲେ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠି ଆମେ ମାଡ଼ ପିଟି ହେଲେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିକି ନବ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୁଁ ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବି ତମେ ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସୁଦିତ ଗଲେ ବି ମାଡ଼ ଖାଇବ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆମେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେଇକି ଆସିବା କହିବା ନନା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନିଅ ଆଉ ଦିପାରେ ଦିଅ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଇଲେ କଣ ନା ମାରିବା ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ ସିନା ମାଇଲେ ମତେ ଏଠି ବାଡ଼େଇବ ସେଠି କିଏ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବ ସେଠି କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ କଣ ନା ମାରିବା ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଠି ନା ମାଡ଼ ଖାଇ ଲୋକ ପଇସା ଦିଏ ମିଟଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ମିଟଣି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ଚାଉଳ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧାତ ଚାଉଳ ଭାତ ସବୁଠି ରନ୍ଧାତ ଭାତରୁ ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ
ବିତଳିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ ବିତଳିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସିଏ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। विश्व ब्रह्मांड आज्ञा जे कौन मंदिर को जीवे सबुठी आज्ञा चढ़ा पाहाच आमे अबिका इठिकी हनुमान मंदिर को जीवा केमिति जीवा भाई केमिति जीवा चढ़ी की जीवा ना नहीं किंतु विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए मंदिर मो जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर जोठी आज्ञा चढ़ी की जीवा किंतु गड़ी के आसीबा यार ना होची आज्ञा 22 पाहाच चार ना होची 22 पाहाच। अरे विश्व दरबार रे जे कोनसी मंदिर को जानतु सबुठी दुर्गांक पाखरे हरंकर पूजा देखिबे किंतु विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए मंदिर मो महाप्रभुंकर मंदिर जोठी की गले दुर्गांक संगे माधव को देखिबे जहा को कुहा जाय दुर्गा माधव उपासना। अरे विश्व ब्रह्मांड रे जे कोनसी मंदिर को जानतु सब मंदिर को गले मुंडिया मारिबे विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए मंदिर मो जगन्नाथकर मंदिर को गले दी हाथ को टेकी की देखैबे सेहि पई आज्ञा भक्त कहे कौन कहे ना दुनिया जाकरे जतक ठाकुर सभिए कहंती मुंडिया पका। अरे दुनिया जाकरे जतक ठाकुर सभिए कहंती मुंडिया पका कोटिए भितरे कोटिए देवता जगा कहे मते गुठै गुठा जगा कहे मते गुठै पुका। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। सेहिपई विश्व ब्रह्मांड रे व्यतिक्रम आम ठाकुर बोली भक्त गाए कौन ना जगत रे पाइबुनी एमिति ठाकुरटिए भगत हाथरू जी श्री हरि मागी की जगत रे पाइबुनी एमिति ठाकुरटिए भगत हाथरू हरि मागे भगत रे दिले तक की कणिजे खुदा से को नहीं आढ़ महादासना सब व्यापी ठाकुर से सब ठीकाने और तुझे रखता तू मारे बोगी असरे कौन पहाड़ हजारे दिवरे मंदिर सिंहादो पूरो दिवासे पतित पावण मोहने श्रीमो जगन्नाथ कविनो श्रीहीन सरजगत श्रीमो जगन्नाथ कविनो श्रीहीन सरजगत श्रीमो जगन्नाथ कविनो श्रीहीन सरजगत कविनो श्रीहीन शिव जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद। थका मन चल जीवा आउ चका नयन देखिबा थका मन चल जीवा चका नयन देखिबा शंख नाभि मंडल
ବେନି ନେତ୍ର ପଖାରିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା कौन कौन देखिबा ना बाटरे बाट महंगला देखिबा 18 नोला बाटरे बाट देखिबा 18 नोला बाटरे बाट महंगला देखिबा 18 नोला बाटरे बाट महंगला देखिबा 18 अरे विश्व दरबार जो ठीक जानतु सबु मंदिर रे आज्ञा चाउल रु भात हुए ना नहीं विश्व ब्रह्मांड रे जे कौन सी मंदिर को जिबे सबुठी आज्ञा चाउल रु भात हुए किंतु विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए मंदिर मो महाप्रभुंकर मंदिर जोठी आज्ञा भात रु चाउल हुए जहार ना होची निर्मल्य बोलिए जगन्नाथ भगवान की चाउलरु भात सबुठी रंधात चाउलरु भात सबुठी रंधात भातरु चाउल जेउठी हुए ओबे तोड़िलो जगन्नाथ भावसी ओबे तोड़िलो जगन्नाथ भावसी ओबे तोड़िलो भाई आपण मत गाँ को डाकिछन यदि मन कर मु आपन को गोटे जापटा माई आपण कोन करिवे छाड़ देबे मते एठी आसन भाई को पई गोटे ताली हो आइला बेलु मु पछरे लागि छन टोटल छाडू ना भाई मन कर मु आपन को गोटे माइली आपण मते छाड़ देबे आपण छाड़ देबे मते छाड़ देबे एठी मंच ऊपर छाड़ दबो ना तळ को गला अंधार बाल को आ प्रपंच को देखौ ना कहीं कहले विश्व दरबार रे आज्ञा सबुठी हमें माड़ पिटी हेले पुलिस बांधी कि नब विश्व दरबार रे गोटिए मंदिर राष्ट्रपति गले माड़ खाइब प्रधानमंत्री गले माड़ खाइब मुख्यमंत्री गले माड़ खाइब मु गले माड़ खाइबी तमे गले माड़ खाइब सुतीर्थ गले भी माड़ खाइब विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए मंदिर आमे माड़ खाइबा आ माड़ खाइकी
एक्स्ट्रा पैसा दे के आसीबा कहबा नना आउ 100 टका नियो आउ दी पारि दे सेठी पई गाइले कोन ना मारिबा लोककु दंड नाही सेठी मुसिना माइले मते एठी बाढेइबो सेठी किए काहकु बाढेइबो सेठी काहकु किछि नाही दंड कोन ना मारिबा लोककु दंड नाही सेठी ना माड़ो खाई लोक पैसा दिए मिटणी मो जगन्नाथ धाम सिए मिटणी मो जगन्नाथ जगन्नाथ भगवान की विश्व ब्रह्मांड आज्ञा जे कोनसी मंदिर को जिबे सबुठी आज्ञा चढ़ा पहाच आमे अबिका इठिकी हनुमान मंदिर को जिबा केमिति जिबा भाई केमिति जिबा चढ़ी की जिबा ना नहीं किंतु विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए मंदिर मो जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर जोठी आज्ञा चढ़ी की जीवा किंतु गड़ी की आसीबा यार ना होची आज्ञा 22 पहाच चार ना होची 22 पहाच अरे विश्व दरबार रे जे कोनसी मंदिर को जानतु सबुठी दुर्गांक पाखरे हरंकर पूजा देखिबे किंतु विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए मंदिर मो महाप्रभुंकर मंदिर जोठी की गले दुर्गांक संगे माधवन को देखिबे जहा को कुहा जाय दुर्गा माधव उपासना अरे विश्व ब्रह्मांड रे जे कोनसी मंदिर को जानतु सब मंदिर को गले मुंडिया मारिबे विश्व ब्रह्मांड रे गोटिए मंदिर मो जगन्नाथकर मंदिर को गले दी हाथ को टेकी की देखैबे सेठी पई आज्ञा भक्त कहे कोन कहे ना दुनिया जाकरे जतक ठाकुर सभिए कहंती मुंडिया पका अरे दुनिया जाकरे जतक ठाकुर सभिए कहंती मुंडिया पका कोटिए भितरे कोटिए देवता जोगा कहे मते गुठै गुठा जोगा कहे मते गुठै मुगा बोलिए जगन्नाथ भगवान की सेति पई विश्व ब्रह्मांड रे व्यतिक्रम आम ठाकुर बोली भक्त गाए कोन ना जगत रे पाइबुनी एमिति ठाकुरटी भगत हातरु जी श्री हरि मागी की जगत रे पाइबुनी एमिति ठाकुरटी भगत हातरु हरि मागे भगत रे दिखे तक के गणी से से कोदनी सब गफी ठाकुर से सब तुझे रखता तू मारे असुरे कोन पहाड़ हजारे दिवरे मंदिर सिंहाद पूरो बासे पतित पावन मोहने जगन्नाथ कविनो श्री
ସାରା ଜଗତ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ତାରିଣୀ ସିଏ ସାରା ଜଗତ ସିଏ ମୋ ସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚମତ୍କାର ସାଉଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ସାଉଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ସାଉଣ୍ଡ ଏକ ନମ୍ବର ସାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା এই ସାଉଣ୍ଡକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚ କୋଉମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚରେ এই ସାଉଣ୍ଡର ଝଙ୍କାରକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବଡ଼ ଭାଇ ମହାଦେବ ସାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ଓନର ବଡ଼ ଭାଇ କାଳିଆ ଭାଇ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପପୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ପପୁ ବାବୁ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ପପୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା କରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ନେହର ଉତ୍ତରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଭାଇ ଆପଣ ନିଜେ ଦେବେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭାଇ ପପୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମତେ ଫୋନ ମାରି କହିଲେ ଭାଇ ସେପଟେ ଭାଇନା ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିକି ଆପଣ ଆସିବେ ଆଉ ଜାମ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିବେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜାମ୍ ଫାମ୍ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯାଇଥିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ମା ଯାଉଛି ମୋ ମା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦବ ତୁ ଟେନସନ ନେ ନା ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ରେଡି କରିକି ବସ୍ତା ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଆସିବ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଶିଳାପଥର କୋଉଠି ଅଛି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟେ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ପଡିଛି ଯୋଉ ପଥରର ନାଁ ହଉଛି ଯମଶିଳା ଜାଣିଛ ତମେ ଆରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ ଯୋଉ ପଥରର ନାଁ ହଉଛି ଯମଶିଳା ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ଯମକାଳେ এই ପଥରକୁ ଟପିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଛନ୍ତି କାହା କୋଉ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମରିଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ମରିବି ନାହାନ୍ତି କି ଯମ ଆଜ୍ଞା ଆଠୁ ଭିତରକୁ ଯାଇନି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଦେବକୀଙ୍କର ସବୁତିକ ସନ୍ତାନକୁ এই ପଥରରେ କରୁ ବାଡେଇକି ନଷ୍ଟ କରିଛି କଂସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ପଥର କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ପାଷାଣ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କରିପାରିଥାନ୍ତି କଂସ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର 7ଟା ଭାଇକି ମାରି ଦେଇଛି 6ଟା ଭାଇକି ମାରି ଦେଇଛି 6ଟା ଭାଇଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛି ସେ ପାପରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ବୁଡି ଯାଇଛି ଏ ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେ ପଥରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଅବତାର ନେବି ତୁ ପଡିବୁ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ତୋର ନାଁ ହବ ପାପର ପଥର ବା ଯମଶିଳା तो मो भक्त मानकर पातर धूली रे तोर सब पाप को मोचन कराहब आज्ञा जेतेबेले मंदिर को जिबे ए पत्थर ऊपर छिड़ा है कि नीलचक्र को दर्शन करिवे भितर को जिबे दर्शन करिवे
ভগবানଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବେ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ତ ସାବଧାନ, ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିବେ ସେ ପଥରରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବଜେଇବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା ସବୁତିକ ପାପ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ବୋଲିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। तो पाए से पहचरे दैत के गड़े गए, दैत के गड़े गए, दैत के गड़े गए, दैत के गड़े गए। महानदी रे गोड़े आदि घुसरे चढ़े रे, टिके निर्मल बढ़े रे। तो पापा छड़ावे तोरे दैत के बढ़े गए, दैत के बढ़े गए, दैत के बढ़े गए, दैत के बढ़े गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। भाई कौन है? प्रथम शिला पत्थर ता ना कोन? जमशिला बा मुक्तिर पत्थर। आसंतु जानिबा द्वितीय शिला पत्थर। महाप्रभु को दर्शन करिवे। दर्शन करिकी जेते बेला आपण समुद्र को जीवा बाटरे आसीबे, स्वर्गद्वार पटक जो गोटे बाट पड़ी सिंहद्वार बाहरले समुद्र गोटे बाट पड़ी श्वेत गंगा पुष्करिणी हेकी जीवे। से पुष्करिणी पाखे को गला बेले स्वर्गद्वार पाखे गोटे मठ अच्छी जा ना हूँ बाउली मठ। को मठ? बाउली। बाउली मठ, बाउली नुह, बाउली मठ। से मठरे गोटे मंडप अच्छी, जो मंडपर ना हूँ उग्रेशन मंडप। को मंडप? उग्रेशन मंडप। ये उग्रेशन मंडप निकट में गोटे पत्थर पड़ी, विराट बड़ पत्थर। से पत्थर पाखक गले हाथ जोड़िकी आज्ञा मुंडिया मारिबेनी कि भाई माने जाइथिबे बेकरे गामुछा न पकी मुंडिया मारिबेनी, बेकरे गामुछा पकेइबे। मां माने जो जाइथिबे जदि बेकरे मुंडरे टिके ओढणी देबे से पत्थर रे मुंडिया मारिबे। सेठी आपण मानकर पितृपुरुष माने सब अपेक्षा करिक अछथि। केते बेले मो पुआ आसीबो, केते बेले मो बहु आसीबो, केते बेले मो माई माई मो भणजा आसीबो, केते बेले मो भाणेजी आसीबो। आपण जेमिति से शिलारे मुंड लगेइबे आपणकर पितृपुरुष समस्त उद्धार होई जिवे। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जो पत्थर ना होची पितृशिला। को शिला? पितृशिला। एई पळेले रे पळेले। ए आउ कोन कहिबि था आर वर्ष कहिबि। कुआ जाउछ जणे जदि उठिकी जीवे कथा बंद। मां मामा आउ हसनी आस बस। एते समय बसिला आउ टिके बसि परिबोनी। 10 मिनिट हम सब घर को जीवा। आउ 10 मिनिट 10 मिनिट मां आउ 10 मिनिट 10 मिनिट जीवा बसबा। झियो तो खाली उठिक पळौची आउ 10 मिनिट बस। 10 मिनिट सार देबी सब सार देबी, सिंदूर सार देबी, कथा सार देबी, सब सार देबी। एते हा 70 भी भाई 7टा रु बसिलेडी 11टा बाजे केते बसिबे। आमु कथा कहला बेले उठिक पळैबोनी। बस बस 10 मिनिट बस। 10 मिनिट सार देबी। जो पत्थर ना कहूसिला पितृशिला। आपण सेही बाटरे आसिला बेले श्वेतगंगा पुष्करिणी पाखरे जणे महादेव अछंती, जहां को ना होची श्वेत माधव। श्वेत महादेव सेठी अछंती। श्वेत माधव अछंती। नवग्रहंकर मूर्ति अछंती। सेठी गोटे कलामुग्नि शिला पत्थर गोटे पड़ी, जहां चारि पटरे तुलसी गछ होइछंती, कला तुलसी गछ। जेते बेले जिबे एमती आज्ञा दीटा पानी बोतल किनिबे। गोटे सुंदर मेडिसिन बतई दूछ। एमती का दीटा पानी बोतल किनिबे। गोटे पानी बोतल को पूरा फुल करिक नेबे। दीटा को पानी बोतल फोपाड़ी देबे, जहा करंतु दीटा को पानी बोतल पूरा खाली कर देबे। गोटे बोतल को फांका रखिबे, गोटे बोतल रे पानी पुरीबे। कोठु? श्वेतगंगा पुष्करिणी। श्वेतगंगा पुष्करिणी रु पानी पुरीबे। ई शिला पत्थर रे गोटे पटे आज्ञा कोन करिवे पानी ढालिबे, आउ गोटे पटे
से बोतल जो खाली बोतल थी देखिए जेतिकी आपण आनी पाइले पानी ठिपिए हो अध ठिपिए हो बोतले हो अध बोतले हो टोपे हो जेतिकी हो भल कि शिला पत्थर को धोईकी से पानी तक को बोतल पूरिकी आनिबे ता चारिपटे जो कला तुलसी गछ थिबे तांको टिके हलई देबे जो पत्र सब झड़ी पड़े ताकू से बोतल भीतर आज्ञा पुरेबे पुरेकी ठिपी बंद करके आसिबे मेडिसिन रेडी कौन करिवे मने कर कि मते खराब भाबिबे मने कर अनेक दिन हला गोटे लोक रोग रे पड़िछ अनेक दिन हला आपण माने सेवा करी करी विरक्त हो गलेनी भगवान को डाकिलेनी जे प्रभु आकू जल्दी जल्दी मुक्ति दे दियो प्रभु आ दुख आता दुख को आम देखी पारू आकू प्रभु मुक्ति दे दियो सेतिकी बेला आ गया ए मेडिसिन टी काम जेमती टॉनिक पियंती सकाळे ठिपिए राति रे ठिपिए सकाळे ठिपिए राति रे ठिपिए दिने दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन सात दिन जो दिन 7 दिन हबो से लोक सूर्य उदय पूर्व ए धरा धाम रे नथिबो भगवान ताकू मुक्ति करी देबे बोलिए जगन्नाथ भगवान की जो शिलार ना होची को शिला मुक्ति शिला प्रथम शिला को शिला हां जम शिला द्वितीय शिला मुक्ति शिला आहा पितृशिला को शिला पितृशिला तृतीय मुक्तिशिला आउ रहला गोटिए शिला आर वर्ष कहबी आउ गोटिए शिला को आर वर्ष कहबी ए वर्ष कहबी आ सिंदूर कहबी केंत कहबी आ ये उठी की पळौछन कहबी आउ गोटिए शिला को आपण कोठी दर्शन करिवे वर्तमान आमे ताको छुई परिबानी आमे वर्तमान ताको छुई परिबानी गोड़ हाथ को धोई धाई हे गले जगन्नाथ मंदिर को जीवा अरुण स्तंभ पछपटे छिड़ा हवा अनेबा केते बेले साहण मेला भगवान को रहबो केते बेले साहण मेला हला साहण मेला माने को जानि छथि आपण जय विजय द्वार कोटा अरुण जोठी गरुड़ स्तंभ अछि सेटा जो भीतर से जो जगहटा से जगह को हो जाय जय विजय द्वार से जय विजय द्वार रु जगन्नाथ महाप्रभु जो गंभीरा घरे अछंती ता भीतर को गला बेले जो स्थानटा अछि ताकू को जाय पोखरिया जो उठी के आपण जोठी गड़ी ताकू को जाय पोखरिया एवं जगन्नाथ महाप्रभु जो भीतर जो अछि द्वार से द्वार ना कोन कलाहाट द्वार को द्वार कलाहाट द्वार जय विजय द्वार महाप्रभु केता द्वार देखंतु केतरा द्वार सिंह द्वार महाप्रभु को चारिटा द्वार अछि केमिति सिंह द्वार कुर्म द्वार जय विजय द्वार कलाहाट द्वार चारिटा द्वार ओ जगन्नाथ महाप्रभु जिते बेले से कुर्म बेढ़ा को जिबे सेठी दर्शन करिवे प्रत्येक दिन पूजा पंडा महाप्रभुंकर बड़ पंडा जगन्नाथ महाप्रभु को सुना थाली रे जोटी भोग को अर्पण करंती जो शिला पत्थर ऊपर श्री जंत्र कटा हुए श्री जंत्र धड़ा मुजरे श्री जंत्र कटा है कि महाप्रभु को भोग अर्पण हुए जो पत्थर ऊपर ताको अर्पण करा जाए से पत्थर ना होची कैवल्य शिला ए चारिटा जाक शिला को जीवन रे केतले दर्शन करिवे प्रथमे को शिला जमशिला पितृशिला मुक्तिशिला कैवल्य शिला सैला खत्म आउर अछि सिंदूर सिंदूर गुड़ा शॉर्ट साथ दो हला गोटे नारी सुदीप्त एथरे गाइबे एथरे न गाइले मो मनटा दुख होबो गोटे नारी आज्ञा सकाळ पाइले सिंदूर फरुआर किछि सिंदूर आने आज्ञा लगेई दिए कोठी मामा ने कोठी लगाओ सिंदूर सिंथिरी
ତମେ ବାହା ହେଇଛ ନା ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ଲଗେଇଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାରୀ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଲଗେଇ ଦିଏ ତାର କୋଉଠି ସିନ୍ଥିରେ ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁରର ନାଁ ହଉଛି ସତୀ ସିନ୍ଦୁର କୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଏ ଘରେ କଥା କହୁନ ଶୁଭା ଯାଉନି ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ଦିନେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ମା କଣ କରୁଥିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଲଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମା କଣ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ସିନ୍ଦୁର ଗୁଡାଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମା এই নালিয়া নালিয়া সিন্দুর গুড়া আপন কাହିଁକି ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସୀତା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ହନୁମାନ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସିନ୍ଦୁର ଥିଲା ସବୁତିକ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସିଲେ ଦେହଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବୁଣି ହେଲେ ଦେହ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ସବୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ନଗେଇ ହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ହସିଲେ ଠୋ 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 କହିଲେ ହନୁମାନ ଆରେ ଆଜି ଇଏ କି ରୂପ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହେଇକି ଆଇଛ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହେଇଛ ହନୁମାନ ପଛେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମା ସୀତା ସକାଳେ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ କାଳେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମା ସୀତା ଯଦି ଟିକିଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି ମୁଁ ଦେହଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହେଇ ଆସିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହବ ବୋଲିଏ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁରର ନାଁ ହଉଛି ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ନା ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଜରଙ୍ଗୀ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରକୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିବେ ବୋଲିଏ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି सिंदूरे 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 नाली नाली जय हे जय बजरंग बली सिंदूरे 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 नाली रामचंद्र भगवान की
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ प्रत्येक मंच रे कहते कौन कहले सिंदूर हजिला टिकिली पाई अरे कौन ठीक टाइम रे को पळेलो आउ थर कर कौन आ गया सिंदूर सिंदूर आ बिंदु नादी मां माने कौन करछंती आईटेस पल्लवी टिकिली नगई देकी बस आम गुरुदेव कहते सब मंच रे कोन ना सिंदूर हजिला टिकिली पाई जा हो केते भलो कामना कर कहा मन रे दुख दबा को कहूनी जहा मुंडरे जा सिंदूर जेते तक तक करिवो ता स्वामी ता स्त्री मुह को चाहि कि जुआडे जीव तार शुभ जा मुंडरे जा सिंदूर जेते तक तक करिवो ता घर आज्ञा केते बेले लक्ष्मी छोड़ा हबनी जा मुंडरे जा सिंदूर जेते दक दक करिवो ता स्वामी आज्ञा को जगह रे पराजय हबनी जो सिंदूर ना होची सती सिंदूर पति सिंदूर बोलिए जगन्नाथ भगवान की सिंदूर ना राधा आई ना देखी राधा आई ना देखी सिंदूर ना राधा आई ना देखी राधा आई ना देखी को पछाड़ी खड़ा काट चाही जाई जी सिंदूर पिंधिले राधा हाथ थाची को पछाड़ी खड़ा काट चाही जाई जी सिंदूर पिंधिले राधा हाथ थाची सुहाग सिंदूर करते सी जाए सिंदूर नाची राधा आई ना देखी राधा आई ना देखी सिंदूर नाची राधा आई ना देखी 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 अच्छा हला सही सिंदूर आउ तीनटा सिंदूर आर वर्ष कहबी हला है नहीं आर वर्ष 11टा बजले हमें खाइबुनी भूख लागिले बा अच्छा हौ आ सिंदूर आर वर्ष 3टा कहबी बुझिला अबिया कहजी सिंदूर सिंदूरटा कोठी थोइकी जाउ सही कथाटा अबिया कहि दउ जो गाधेया को जाउछ सिंदूरटा कोठी थोइकी जाउछ सुनिबोनी ना सेटा आर वर्ष सुनिबो एई वर्ष सुनिबो तो से गोटिया कथा कहबी सार देबी हला फाइनल आर वर्ष आइले आ 3टा कहबी जदी डाकिबो न डाकि नाही जेते बेले गोटे नारी गाधेइबा को जाई
ତା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭାଇ କୋଉଠି ଥୋଇକି ଯାଏ ନା କି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ମା ମାନେ ଅଛ କି ହାତ ଟେକିଲ ଆଗ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବାହା ହେଇଛ ସବୁ ହାତ ଟେକ ଆଗ ହାତ ଟେକୁନ କୋଉମାନେ ବାହା ହେଇଛ ବାହା ହେଇନ ବାହା ହେଇନ ଟେକୁ ଏଇ ତ ହାତ ଟେକି ଥାଅ ମୁଁ କହିଲେ ପକେଇବ ମା ଗଡି ଗାଡି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହେଇନି ଭାଇ ଅଛ ଯଦି ଦେଖୁଥାଅ ହାତ ଟେକି ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସବୁ ବାହା ହେଇଛ ହାତ ଟେକିଛ ଯୋଉମାନେ ହାତ ଟେକିଛ ହାତ ପକେଇବନି ମୁଁ ନ କହିଲା ଭାଇ କୋଉମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ସବୁଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ହାତଟା ଟେକିବ ଭାଇ ଖାଲି ଗଣୁଥାଉ କେଇଟା ତଳେ ପଡୁଛି ଭାଇ ଗଣୁଥାଉ କେଇଟା ହାତ ଖାଲି ତଳେ ପଡୁଛି ବୋପାଲ ଖୁବ ଜୋରେ ସେ ଏମିତି ଯୋଉ ଟେକିଥିଲେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏମିତି ଥିଲେ ଯେମିତି କହିଦେଲି କାହାକୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜେଜିମା ମୋ ଜେଜିମା କଥା କହୁଛି ମୋ ଜେଜିମା ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଏ ସବୁଦିନ ମୋ ଜେଜେ ବାପାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଏ ମୁଁ ପଚାରିଲି କହିଲି ମା ସବୁଦିନ କାଇଁ ବୁଢାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ବୁଢା କଣ ଅଧିକା ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ତତେ ଡେଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ କାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ମତେ କହିଲାନି ଗୋଟାଏ ଦିନ ତ ଧଇଲି ଆଉ ମୁଁ ତୁ କହିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ ନହେଲେ ଛଡା ଛଡି ନାହିଁ କି କଥା ମୁଁ ଡେଲି ଆଉଛି ଡେଲି ବସିବି ତୋ ପାଖରେ ମା ସେଠି ମତେ କହିଦେଇଥିଲା ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଛଡେଇବି ମୋ ପତି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ଦିଟାକ ଲିଭିଯିବ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀରେ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇ ଗଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପାଦ ତଳେ ମୋ ପତି ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିକି ରହିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଲେ ମତେ ଆଉ ଦୋଷ ଲାଗିବନି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଲଗେଇବି ଯୋଉ ସଧବାକୁ ସେଇ ସଧବା ଆଉ ତମେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନ ଆଉ କୋଉଠି ହବ କାଲି ସବୁ ମାରିବ ଦେଖି ହାତ ଟେକିଲ କୋତିକି ସବୁ ମାରିବ ଏ ମା କହିଲେଣି କହିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ଗୋଟିଏ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ନୂଆ କିଣିବୁ ନୂଆ ଲୁଗା ନୂଆ ସଜା ସବୁ ନୂଆ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ତ ଘରେ ରଖିଥା ନାଇଁ କି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ହଉ ମା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଛିଡା ହେଇଯିବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା ମୋ ଭାଇ ମତେ ଛାଡିବେନି ନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତିରେ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ପଦ୍ମା ମାଲୁଆଣୀ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ କଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ 100 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ବାଇଗଣ କିଆରିରେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ କୋଉ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବା ସେଇ ଗୀତକୁ ଶୀତ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ହେ ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ ମହାପ୍ରଭୁ এই ଗୀତକୁ ଶୁଣିକି ଶୁଅନ୍ତି ଉଠନ୍ତି କେମିତି ଉଠିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାହୁକ ସେବା ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ କେମିତି ଡାକିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ମନେ କର ଜଣେ ବଡ ଲୋକର ଘରକୁ ଯିବା କେମିତି ଡାକିବା ଡାକିବା ଏଇ ଉଠ ଏମିତି ଡାକିବା କେମିତି ଡାକିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କବାଟ ବାଡେଇବା ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଡ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକନ୍ତି ସେ ଭାଇ ତ ମାନେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକିକି ଡାକିବେ କେମିତି ନା ମଣିମା ଦେବଙ୍କ ପରେ ଦେବାଧିଦେବରାଜ ଠାକୁର ମଣିମା
রত্ন পলঙ্ক ছাড়ি রত্ন সিংহাসনে বিজে হুন্তু মণিমা সমগ্র ঘোর পতিতঙ্কু উদ্ধার করবল দেবঙ্ক উপরে দেবঙ্ক দেব ঠাকুর মণিমা মণিমা বড়িয়ে জগন্নাথ ভগবান কি মহাপ্রভুଙ୍କୁ ভক্ত মানে এମିତି ଡାକନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି କଣ ବୋଲା ହୁଏ सुदीता कौन बोला हुए न जय गोविंद जय गोपाला जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद